Canada er verdens mest multikulturelle land, der indeholder et utal af forskellige etniciteter og kulturer. I den canadiske storby Toronto er over halvdelen af befolkningen født i andre lande end Canada. I 1988 blev multikulturalisme endda indført som lov under navnet The Multiculturalism Act med formålet om at fremme multikulturalisme. See, Canada wanted to distinguish itself from the United States, which called itself a melting pot, in which it was expected that as an immigrant you would lose your cultural identity and become American. Canada saw itself differently as embracing different cultures. Canadiske multikulturalisme er unik, da den ikke bare bygger på forskellige etniciteter, men forskellige kulturer. Dette skaber et samfund, hvor alle kulturer i lige omfang er minoriteter og majoriteter. Men Canada havde faktisk en oprindelig kultur med dybe rødder, som engang var en majoritetskultur. Vi har sat os for at undersøge, om multikulturalismen har skabt en marginalisering af de indfødtes kultur. Det vil vi undersøge ved problemformuleringen. Hvordan er de indfødte canadiers levevilkår i dag, og hvad er deres plads i forhold til landets multikulturalisme? They've been treated as non-citizens. They've been treated as people without rights, as people who are essentially like children and who needed education in white ways. I think their conditions today are slowly improving. I mean, certainly statistically we can see things like mortality rates and things like that improving. But and I'm thinking about infant mortality and so on. But there's still a very, very long way to go. We still have third world conditions in parts of Canada, and these are generally speaking First Nations communities. En stor del af de indfødte lever i dag i segregerede reservater, hvor de dyrker deres oprindelige kultur. Man kan undre sig over, hvorfor de indfødte vælger at leve segregeret fra den resterende befolkning, når de har så dårlige vilkår i reservaterne. Hvorfor vælger de ikke at være en brik i det multikulturalistiske puslespil? I think we have to be careful not to confuse it with apartheid in South Africa, although there were similarities. But it's also important to recognize that the reserves are not simply tools of separation. They are, as curious as it may sound, symbols of their right to the land. So these are their homelands. The reserves are located in what were their traditional homelands. It's not clear, to the extent to which they want to be Canadian, as we think of being Canadian. Ingen, der tvinger de indfødte til at leve i reservaterne. De ønsker blot ikke at være en del af det resterende samfund. Lidt uden for Toronto ligger reservatet Rama. Her snakker vi med den indfødte kvinde Lorraine McGray. McGray fortæller nostalgisk om tiden før koloniseringen, der efterfølgende skabte marginalisering af de indfødte, hvor de gik fra at være en majoritetskultur til en minoritetskultur. At one time, all of North America was First Nation people. It hasn't really been that long since it was colonized. Our lands definitely have gotten a lot smaller than they were, but we have a lot of traditional territories. Vi spurgte Lorraine om, hvad hun på de indfødtes vegne håber på, at fremtiden byder på. We need to have our nationhood and our sovereignty, and to be able to participate fully, become an equal partner in every way. De indfødte er blevet marginaliseret og er historisk set blevet behandlet rigtig dårligt af kolonisterne. I dag er deres levevilkår blevet marginalt forbedret, men de har det stadig værre i reservaterne end blandt den resterende befolkning. Dog vælger de at segregere sig, fordi de ikke ønsker at være en af mange minoritetskulturer. De vil ifølge Lorraine være suveræne på lige fod som det samlede multikulturalistiske samfund, som kolonisterne har opbygget. Selvom Canadas multikulturalisme på mange områder fungerer eksemplarisk, så har det altså bagsider. Hvad der gør den rendyrkede multikulturalisme speciel, er nemlig, at der ikke er en majoritetskultur, og dette gør det svært for mange nationer med dybe kulturelle rødder.
Kan sammenspillet mellem nytilkomne og oprindelige kulturer nogensinde fungere optimalt i et multikulturelt samfund, uden at man frarøver nogen deres rettigheder?